Tuko katika safari ndefu, tuko katika safari ndefu, yenye milima na mabonde mengi sana. Bwana Yesu, nishike mkono, tushike mkono, tusizame. Mawimbi ni mengi, tuokoe. Wapendwa, siku ya leo nilikuwa kazini tu, picha ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani ikanijia, na ikapita tu, na hapa narudia, nikaanza fikiria hilo jambo, nikaelewa ya kuwa, ndugu zangu wa Kongomani, tuko kipindi kizito sana. Ni kama tuko katika jangwa. Tunatoka mbali, tunatoka katika utumwa, tunatoka katika vita na majaribu, na tunaona kifiko kule, nchi ya ahadi, nchi ya asali na maziwa. Tena nilishakafanya video moja hivi. Tujue ya kuwa katika jangwa kuna miba, kuna hatari, kuna jua kali, kuna wanyama wakali, nyoka kali. Katika jangwa kuna njaa. Wengi wanashindwa, hata wengi wanakufa sababu ya magumu ya jangwa. Tuko jangwani. Sasa wana wa Israeli kutoka Misri, ukisoma kitabu cha Yoshua sura ya 5 mstari wa 6, utaelewa wana wa Israeli walifanya miaka 40 ndani ya ile jangwa. Lakini haiko ile njuri kwa mapenzi ya Mungu. Lakini wengi hawakuweza kutoka mule, na wengi walikufia mule jangwani sababu ya kutokuamini. Kutokuamini Mungu alisemaka ni ahadi za Mungu. Kutokuamini Mungu na nguvu zake, wengi waliishia jangwani. Ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 14, kuisoma ile yote, utaona namna gani wana wa Israeli walinungunika ndani ya jangwa. Walinungunikia Musa na Aroni. Kwa nini mumetutoa kule Misri? Kwa nini? Afadhali tungefia Misri kuliko kukia kuteseka humu jangwani. Mungu alikasirika juu ya watu wengi. Hakika wengi waliishia mule mjangwa. Yoshua na Kalebu na wale wengine wadogo ndio waliingia Kanaani. Mambo ya huzuni sana. Sasa nchi yetu ya Kongo tuko katika jangwa. Ndiyo, kuko watu ambao wanaweza wakafariki sababu muda wao umefika. Wanaweza wakahamishwa sababu muda wao unafika. Lakini wengi sababu ya usaliti, sababu ya mioyo migumu, sababu ya kukosa upendo, wengi nao wanapita katika jangwa. Kitu ambacho nitafuta kuomba ndugu zangu, tujitahidi sana
tusimkosee Mungu katika hii jangwa. Yani tujitahidi tuamini Mungu na nguvu zake, tumtegemee Mungu na uweza wake katika maji haya mengi ambayo tuko tunapitia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh yes. Wamoja wako wananuna, wanasema ile miaka iliyopita, afadhali ile miaka iliyopita, ile utawala iliyopita mbele, afadhali hata kule kuliko hapa kwenye tuko tunaenda hapa, kuliko hapa kwenye tuko tunaenda, afadhali. Wanakuwa kama vile wana wa Israeli, walikuwa wanapenda ile makonkombre, mara mateso, ile mafimbo walikuwa wanapigwa, ile hali mbaya, ile kuteseka na njaa. Afadhali kuba moja banapenda kuishi ile miaka ya mateso tuliyopita kuliko huku kwenye tuko tunaenda. Mungu kuna tuweba pahali pazuri, lakini tuko tunapita maji mengi. Nishaka sema juu ya mave tatu. Kuna kwaka ve tatu. Ya kwanza ni vision, ya tatu ni victoire, na ya pili ni vallée, bonde. Na mule mubonde ndio ba mingi banakuwa banaishia, banakuwa banakwama. Maana ba mingi bananguka mu mitego katika bonde, wanashindwa kufika kwenye mlima kule kuko victoire. Pourtant victoire iko certaine, victoire isha tangaziwa, victoire iko, lakini wengi wanabanwa, wengi sababu ya tamaa, sababu ya soif de posséder du pouvoir, sababu ya tuko tunaenda wapi? Tafadhali ninawaomba ndugu zangu wa Kongomani, wale ambao wameshapoteza rezo, wamepoteza akili, ufahamu, yani ondire bana bavuta, ondire bali bacheza mind, akili, sijue, batu wabiko sawa vichwa vyao, wengi hawako sawa, wamewapofusha macho, wengi wamepofushwa macho. Kama kuko terme moba nasema kama Kifaransa, yani wengi wamekuwa tu sa vile wanyama. Wengi hata wawe na cheo, hata wawe na akili, sijue, hata wawe na cheo, wawe na wasome mingi, lakini wako tu, akili yao haiko tena sawa. Nguvu za giza zimewafunga kabisa, hawaelewi hata venye biko wanafanya. Na mama yangu, tuko tunafikiria nini? Mungu atusaidie. Mama anakuwa na uchungu wa kitu yake, uchungu wa taifa lake. Tunamuona Debora, ukisoma kitabu cha Waamuzi, Juge, utaelewa. Juge nawaza 4-5 unaweza ukaelewa habari za Debora. Anasema niliposimama kama mama katika Israeli. Wamama wako wapi? Wamama ambao wanajitoa kabisa. Na zaidi vita vyetu kwanza ni magoti na mashauri kwa waume zetu. Mungu atusaidie sana. Basi naishia hapo kwa siku ya leo. Nilisikia kusema ujumbe huu. Tusome kabisa kitabu cha Hesabu, Nombre 14. Na Yoshua 5-6. Na tunaweza tukasoma hata yote, tutaelewa. Mungu atusaidie.